Kristiyana. Sina Kristiyana. Alo, sino yun? Alo? 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 Pinag-aaralan mo yung alphabet? Mag-alphabet ka na? Butik naman mauntog yan, mama. Untog yan naman. Malambot yan? Kahit na, malambot pa rin naman yung mauntog sa kanya. Oy. Bulada yun, Nak, yung gulong-gulong, nak. Nakita mo si mama yung gulong-gulong. Ganda. Wala. Ayaw pa yung papa niya. Busted. Busted.